हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमार खाबार आइटेमे की आछे देखो, डाल भत्ता, पालन शाक भाजी, बड़ी दिए, बेगुन दिए, रुई माछेर झोल, ग्रीन चिली और हलो चिकेनेर लाल लाल झोल और राइस, गरम गरम राइस। तो खाওয়া शुरू करलाम। भिडियोटा भालो लागले लाइक करो, शेयर करो, सबस्क्राइब करे दिओ। तो खाওয়া शुरू करलाम। प्रथमे डाल भत्ता दिए खाई, मुसुरिर डाल भत्ता। দুপুরবেলা করেছিলাম, এখন রাত। এরপরে পালং শাক ভাজি, পালং শাকের ভিতরে একটু আলু আর একটু পেঁপে দিয়েছি। এরপরে বড়ি দিয়ে রুই মাছ, আর কিছু দরকার হয় না, এত টেস্ট হয়েছে এটা।
চিকেনের লেগ পিস।